evening mga kadoms. Narito kami dito sa may Samsa Court, sa pangalawang pagtutuos, Dilaw versus Purple. Yan mga kadoms, warm up muna. Warm up ng mga yellow. Nandun sa kabila yung mga team Purple. Yan. Oh, pambira. Naglaro din. Cerai. Shout out Marcomar. Yan. Sana kayo? Sana kayo? Committee on the move. Shout out. Lunch rippering. Kunti na lang. Timagos. Sipagan and Valmoria. White, yellow. The yellow team, Travis. Ignacio. Piñol. And Joaquin. And Laraga. Okay. Okay, game ball. Ingat-ingat lang po tayo. Okay. Okay. Pinyol by Sipagan. Okay, nakakuha ni Mr. Tolentino. Kay Timagos. Timagos kamera. Tapos nakakuha ni Pinyol. Pinyol. Dire-diretso. Timbol. Yellow ball. 20 seconds remaining. Okay, Joaquin. Malakas, rebound kay Tolentino. Kaya kahit diretso lang. Diyan na si Tolentino. Dito starte. Tolentino to Vincones, Montinos. Wala. Napalpal. Rebound by Eric Ignacio. Laraga. Uy. Meron tayong traffic. Okay. Tolentino to Sipagan. Wala. Good. Sipagan 5 seconds. So tumama. Nakuha ni Almoria pero nakuha ni Casio. Nagpapikan. Pinyol to Joaquin to Laraga. Nag-pick. Tinira yan. Basket yan para kay Laraga. 2 points. Galing naman nun. Almoria Adams na wala pero ando si Mindones. Nakapick. Nakuha ni Pinyol. Okay. Shout out to me. Bola, kunin yung bola. Good. Pinyol pinatakay. Naku po, nasa turnover tayo dyan. Nasa uli ka Sipagan. Sunod sa kilid. Good. Dalawa kayo. Ayun na. Diretso. Laraga, nakatay supaya uli. Laraga. Bukas. Yes. Okay, wala. Rebound by Simple. Timagos. 10 second shot clock. Mendones. Thumbs up. Wala. Rebound by Pinyol. Bigay. Pinyol to Laraga. Laraga doon sa parte. Chavez. Wala. Rebound by Pinyol. Yes. Di pa umiinit. Timagos. Bang titira. Thumbs up na. Balmora to Mendones. Andun si Tolentino, baka butas na. Yan na. 2 points para kay Tolentino. Tira. Okay, basket pa rin yan kay Joaquin. 2 points para kay Joaquin. Kalahati ng score natin 6. Yung pa-frame natin, raffle natin sa championship. Dalawang TV yan. Yan. Brought to you by Eagles. Bigay! Ariel, diretso. Basket pa. May tiktikan tayo, pushing para kay Tolentino. Sobra tayo, jumper, sobra na. Ay, bonus shot ni Mr. Karel. Wala. Nakuha pa rin niya. Mr. Karel. Pinasa kay Joaquin. Yes, basket. Yan na. Ako. 16-6. Lalim.
3 minutes sa ating first quarter. Good! Fred! Oh! Bigay! Okay, matake. Yes! Yan. Parang gustong magkaroon ng double back. Oy, still pa! Diretso! Wala! Bigay! Adrian, Yes. Bye-bye! Sila. Bola! 9 seconds shot clock. Kira! 5 seconds. Violation. 1 minute and 42 seconds remaining time. Ariel. Tuparagas. Tala, lakas. Rebound by Diaz. Yan lang, ang kalabaw lang tumatanda. Sabi nga. Alan. Ball. Ano ba yan? Ano ba yan? Diretso pa rin. Magandang gawin ng purple ngayon. Oras. Oras. Seconds to play. 50 seconds remaining time. Gamitin yung oras. Ikot nyo lang bro. Ikot yung bola. 10 seconds shot clock. Bola. Nice. Saksak. Kira! Oh! Diba? Oh, yung triple. Oh, trapilo. Good yan. Diaz. To Alan. Lista na yan para kay Alan. Pati. Okay. 22 seconds remaining time. Oh, inyo rin bola niyan ha. Ikot. Ari, kumidiskarte. 15 seconds. Baba pa yan. 10 seconds shot clock. Ipagan, basket yan, 2 points. Diretso lang tayo. 6 seconds shot clock. Nakadalawa na eh. Ay, time pala. 2 seconds. Huwag kayo magmadali. Kakaisa. Score. Ayan na, sinaragan. Diretso. Ay, pinasa. Natapik. Symbol. 16 seconds shot clock. Second quarter. Second period. Costa by inbound the ball. Casio to Aril. Aril hinahatas. Diretso yan, Aril. Malakas. Si Sipagan, masipag talaga si Sipagan. Meron foul. Foul and shot clock. Lalim. Tolentino. Sipagan, bidiskarte. Pinasa kay Mindones, basket yan, 2 points para kay Mindones. Magandang kay Joaquin. Diretso. Kulang sila ng isa. Driving, pinasa kay Aposta na traffic. Pero, pinulang pa rin yan, kuha pa rin ni Joaquin yan. Wala pa rin. Bigay! Nakuha yung Casio. 10 seconds shot clock. Ay, meron tayong traveling violation. Bola. Umira ulit. Wala pa. Joaquin, quick shot. Wala, nakuha pa rin niya. Umira. Yes. Foul. Parang gusto mo magkaroon ng Jordan ba? who's foul rep? Number 10. Arbon. Kunin. Rebound kay Mr. Eugene. Binasa kay Dizon. Lalim. Madali. Tumira. Lumayap. Kapos. Sa kanya, kakuha pa rin niya ang bola. Oy, kanino rep? Yellow. Joaquin to Karil. Dumiretso. Wala. Nakuha ni Mr. Arbon. Arbon to. Sipagan. Alan. Jump. Pasok. Yan na, dumidikit na yung yellow. Yung violet pala. Nice! Ayan na. Wala. Nakuha ni Sipagan. Tumindones. Tumira. Pasok. Apat na lang. Oh, relax lang. Konti na lang, oh. Joaquin. Kadala ng bola si Mr. Joaquin. Oh! Joaquin, Karil. Light. Crossover. Ikot! Ikasa kayo. Oy, all alone. Good. Pasok. Mantikan na.
Yellow, sino mo ba yung coach niyan? At dami ng out ng ball eh. Costa, Karel, Karel. Karel, direct na si Mr. Karel. Tumira, malakas. Nakuha ni Mr. Arton. Tumingones. Wala. Gones, tulit tira for 3! Okay, 9 minutes and 44 seconds at important final quarter. Score natin 43-42. Laman purple, tumira si Mendoles for 3! Wala, nakuha ni Mr. Karel. Kami ni 7 minutes. Joaquin, ayan. Nagtatala ng bola, sumasakit chip. Tumira, wala, nakuha ni Mr. Karel. Dahan-dahan lang po, dahan-dahan lang tayo. Wadi! Pinol! Tatala! Pinol! Joaquin! Oy! Nawala yung bola! Ay, nakuha pa rin! Ikot! Tumira! Foul! Si Alex. Tapos! Ano? Substitution rep! Yulay. Yan, pinasok na yung mga super saiyan. Valentino. Tinagat na ng yellow. Diaz. Tumira kay Mendoles. Mendoles umikot. Alat, tumira. Wala. Nakuha ni Mister. Bigay. Ako sa Tumino. Minor. Nawala. Score natin all 43. Ang ganda talaga ng laban ng violet. Kaya yellow match naman. Oh. 8 minutes and 25 seconds. Taas lang, taas. Yes. Ay, traveling. Karel, tumira. Nakuha ni Mr. Sipagan. Mendoles. Lalim. Karel, stop. Wow. Sige. Tumira si Pinol ng 3 point. Wala, nakuha ni Mister. Same ball daw, sabi ni Rep. 14 seconds shot clock. Ito na naman. Lamang na ng 5. Lumalayo na. Costa to Joaquin, dire-diretso. Oy, layup. Wala, nakuha ni Eric, tumira, wala pa rin. Nakuha ni Acosta, taps. Wala. Foul number 13. Laking foul. Tolentino, second personal na ni Mr. Tolentino. Penalty na po. Penalty na ang purple. First try ni Mr. Acosta, wala. Second try. Pasok na yan kay Mr. Acosta. 49-45. Apat na lamang. 6 minutes. Pagtanan. Welcome po sa mga magagandang binibini na nakaputi. Uli. Oy, Mendoles. Foul. Wala. Nakuha ni Mr. Oy. Same ball. Katol. Out of bounds. 1 minute. So now 53. All. Karel. Fakes. Tumira, wala. Nakuha ni Eric. Tumira, wala pa rin. Nakuha ni Tolentino. Kunin nyo. Mendoles. Pinasakit. Kamagos. Wala. Nakuha ni Joaquin. Oy, foul. Timagos. Third personal na ni Mr. Timagos. 2 shots. Para kay Mr. Joaquin. Tabla po tayo sa 53. Second throw ni Mr. Ulang ng dilaw. Second try ni Mr. Joaquin. Wala pa rin. Nakuha ni Sipagan. Kunin. Ilalim! Wala.
Night na ba? Okay, Mr. Laraga. Dire-diretso si Mr. Laraga. Pinasa rin Karil. Layup. Wala. Foul number. Abines. Graduate ka na, Mr. Abines. Speed personal na. Oh, palit. Pasok daw si Mr. Diaz. Oh, yung susunod na game natin, listahan nyo na po yung pangalan nyo. White at blue. First try ni Mr. Karil, wala. Score natin 55-53. Second try ni Mr. Karil. Pasok na. 55-54. Sabi ko isa lang.